हे ईश्वर समस्तंकु भल बुद्धि दिय, आरोग्य दिय, समस्तंकु सुखरे आनंदरे ऐश्वर्य रख, समस्तंकर भल कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आउ तुम्भर मीठा नाम मुखरे निरंतर रही थाउ। नमस्कार। आज समग्र दुनिया रे भयर वातावरण खेली जाइछि, जार कारण हेउछि कोरोना भाइरस। एही भाइरस समस्तंकु आश्चर्यचकित करि दैछि। सेइथिपाई समस्ते डररे अछंती, भयभीत अछंती। धर्म, जाति, भाषा, प्रांत आउ पथ ए सबु भूली जाई विश्वर समस्त देश ए विपर्ययर मुकाबिला करिबा पाई एकत्रित होई सारिछंती। वास्तवरे आमे समस्ते परस्पर उपरे निर्भरशील। सद्गुरु श्री वामनराव पैंक निर्मित जीवन विद्या तत्व ज्ञान उपरे लेखा जाइछि जे आमे एकाकी जीवन रे सुखी होई परिबा नाही। समस्ते सुखी तो आमे सुखी। समस्ते सुस्थ रहिले ही आमे सुस्थ रही थाउ। कारण इट्स नॉट माय लाइफ बट इट्स आवर लाइफ। एहा केवल मोर जीवन नुहे, एहा आमर जीवन अटे। एही विषय को समस्ते एबे बुझिबाकु लागिलेणी। सेइथिपाई आर्थिक महाशक्ति होइथिबा देश हेउ किंबा विकासशील देश एही भूताणु विरोधरे कार्यानुष्ठान नेबा पाई समस्ते एकत्रित होइछंती। एही विपदर कारण आमे। सेथिपाई एही परिस्थिति मुकाबिलार उपाय बाहर करिबा आमर दायित्व अटे, माने आम मनुष्य जातिर। एही समाज रे समस्त डाक्तर, नर्स, देशर शासन व्यवस्था एही परिस्थितिर मुकाबिला पाई संघर्ष करुछंती। किंतु ए सबु गुड़िक हेउछि बाह्य उपाय। ए सबु बाहर उपाय छाड़ी भीतरु भी उपाय करिबा दरकार। सद्गुरु श्री वामनराव पै कहुछंती, मनस्थिति परिवर्तन कर, परिस्थिति निश्चय बदली जीव। वर्तमान समस्त यांत्रिक कलाकौशल बाह्य को सामना करिबारे कार्यरत अछंती, किंतु आमर मनोबल परिवर्तन करिबाकु ए पर्यंत केही भी प्रस्तुत नाहंती। एपरिकी केही ए विषय रे विचार भी करू नाहंती। एही भूताणु को मारिबा पाई सबु लोक माने सैनिटाइजर व्यवहार करुचंती, किंतु मनरे लुचि रहिथिबा डर रूपी नकारात्मक विचार रूपी भूताणु को दूर करिबा पाई कौनसी कल्पना ही एपर्यंत नाही। सेइथिपाई आजिर आवश्यकता अनुजाई हातर सैनिटाइजर जेमिति दरकार पड़ुछि, सेमिति मनर सैनिटाइजर भी व्यवहार करिबा उचित। एही सैनिटाइजर केवल आम मन भितरर कीटाणु भूताणु को नष्ट करिबो ता नुहे, एहा आम मनरु सीधा विश्व पर्यंत सुंदर सकारात्मक विचार तरंग नहीं जिबार सैनिटाइजर अटे। एहा पूरा विश्वर सामूहिक और आंतरिक शक्ति को एक दिव्य और सकारात्मक विचार आणुथिबा सैनिटाइजर अटे। एही मनर सैनिटाइजर हेउछि विश्व प्रार्थना। हे ईश्वर समस्तंकु भल बुद्धि दिय, आरोग्य दिय, समस्तंकु सुखरे आनंदरे ऐश्वर्य रख, समस्तंकर भल कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आउ तुम्भर मीठा नाम मुखरे निरंतर रही थाउ। एही प्रार्थना माने विश्व कल्याण करुथिबा सबुठारु बड़ प्रयास। आजिर जुगरे मनीष निज विषय रे ही विचार करिबारे मग्न, आउ एहा ही विचार प्रदूषणर बड़ कारण। विचार प्रदूषण दूर करिबा पाई ए विश्व प्रार्थना एकमात्र उपाय। आम भितरे जेते प्रकार नकारात्मक भाव अछि, माने डर, चिंता, स्वार्थपरता, ए सबु दूर करिबा पाई एही विश्व प्रार्थना को आमे आपणेइबा। एही विश्व प्रार्थना अंधविश्वास नहीं
ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେବେ କିଛି ମାଗୁ ତେବେ ଛୋଟ ସୁପରିଣାମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁ ତେବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ହାରମୋନିୟସ୍ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଚାର କହିପାରିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ, ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁଖ, ହିତ କାମନା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ମନ। ବାହାର ମନରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ତାହା ଭିତର ମନରେ ଯାଇ ଘର କରି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ବିଚାର ସେମିତି ଆମର ଜୀବନର ଆକାର। ଏହା ସଦ୍ଗୁରୁ ବାମନରାଓ ପୈଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ବାହ୍ୟ ମନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଚାରର କଳ୍ପନା ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଏହାର ପରିଣାମରେ ବିଚାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରମ୍ବାର କଲେ କଲେକ୍ଟିଭ ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାନେ ସାମୂହିକ ଅନ୍ତରମନ ଏବଂ ଭିତର ମନ ତିଆରି କରି ଆମେ ଏହି ବିପଦରୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା। ଏହି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚିନ୍ତନ ଓ ମନନରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ନିୟମରେ କଲେକ୍ଟିଭ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 ଥର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇଲେ କଲେକ୍ଟିଭ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା ସଙ୍ଗରେ କଲେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟା ମିଶନର ସମୟ ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଊର୍ଜା ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ସବକନସିୟସ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଊର୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏହି କରୋନା ନାମକ ଭୂତାଣୁକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ କି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଳ୍ପ ଲୋକ କଲେ କି ଫଳ ମିଳିବ? ତା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୈ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ବିଚାରର, କାର୍ଯ୍ୟର, ସହଚାରର, ସହଭାବନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ନିଜ ମନ ଭିତରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେକ୍ଟିଭ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ବୈଶ୍ୱିକ ମନ ବା କସ୍ମିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସଂସାର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ଥର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଭାରତରେ ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନେ ନିଜର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେରିକା ନିଜର ସମୟ 9:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟା ମିଶନର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ଆରୋଗ୍ୟ, କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ।
प्रस्तुत प्रार्थना रे हे ईश्वर यही शब्द आम निज भीतर अंतर मनर दैव शक्ति माने चैतन्य शक्ति को नहीं तैयारी करा जाइछि। तेणु एहाकु अंधविश्वास भाविबा संपूर्ण भूल। एही विश्व प्रार्थना रे वैज्ञानिक रूप रे भी पॉजिटिव थिंकिंग अछि। तेणु चलंतु विश्व प्रार्थना करिबा। हे ईश्वर समस्तंकु भल बुद्धि दिय, आरोग्य दिय, समस्तंकु सुखरे आनंदरे ऐश्वर्य रख, समस्तंकर भल कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आउ तुम्भर मीठा नाम मुखरे निरंतर रही थाओ। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात, आनंदात, ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। Oh God, bless all with health and wealth, bless all with money and harmony. Oh God, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom